अरे मु किसी जाने रे मु खाली एतिकी जानिची मो स्त्री हस खुशी पाई आज मो स्त्री बाहागर केस कहला रे केस कहला आज मो स्त्री बाहागर आबा नहीं ना आमे सुनला आमर पिल्लार बागर आमर टोकीर बागर आमर भाणीजीर बागर आमर भणजार बागर पुत्रार बागर पुत्रीर बागर सब बागर शुणिला हेले आर पार्टी शुणिला आज मो स्त्री बाहागर गजब कथा एटा ओडवा लागला रे मते नहीं आज्ञा मु मो स्त्री को सब बेले दुख पर दुख दे आसतिले मु ता दुख कष्ट देखि न पारे गोटे बड़ घर पुओ देखि मो स्त्री बाहागर कर देछि आज्ञा आज मो स्त्री बाहागर या अब्बा नहीं ना आज मो स्त्री बाहागर आज पुणी तार स्त्री बाहागर तुई बया एलुस केनता रे गोटे लोक दुईटा चाड़ी तीनटा तीनटा चाड़ी चारटा चारटा चाड़ी पांचटा पांचटा चाड़ी 10टा मिसा राखलाइनी अरे ये देखी देखा ये बोया के गोटे पोसी पारला नहीं ए तका दम ना रता भी ता काय टाका जमाई जियन रे लूस ए कार बेटी बहिनी पोकाय ए कार बेटी बहिनी पोकाय तुई जानुस काय माइजी मन के बांगा की बेजरी बोलुस रे वो सो बुढ़ा देखनी 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 देखानी लाज ना लागे खंता माइजियल तो के मोट परा माइजियल शर्ट संगे काटती शर्ट संगे काटता शर्ट संगे ताकू काटी तंत रे तोते शर्ट कुकुड़ा काटला परा काटती आ बनाइना अरे झूठा कहू तोर पाखरे तो मसला नहीं चिकन किस भाई आनला रे तोर पाखरे मसला नहीं चिकन किस भाई आनला झूठा कहो निजर मायकना को पैसा में बिक लग रे औ जान जा मु मो स्त्री को बाहागर कर देछि बोली से सजु तार हजार हजार संपत्ति मोहनार लिख देछि एई देखन तो आज्ञा आइटा नुआय रे बोया पैसा कदे बिकली आस्तुई सावकार कर बेटी रला कर बेटी नोइला करी आइटा सही संभाली कर चलाई बाराय नाही मां मु मो स्त्री को पैसा पाई बिकी रे मु मो स्त्री रो दुख देखि गपारे ता बाहागर कर देछि चे 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 यार काम धंदा करे पोसबार रे काम धंदा करे मायकड़ा को सुकर रखबार से सोटा घर भितर तीबु तोर मायकड़ा को पवन पुरे करी कादी काई बुकरे पवन पुरे बुकरे पेटरे सोटा निकता पोसी पारला नै बोले करे साउकर घर रो पिल्ला सहित ब्यारेज करतला सुख पाई अरे मायकड़ा किस पाई जान जान करी तो बड्ड घर रो झियो को आनितला जान सुनी आनला कि नै रे ताहेले मु कोन भूल कर मु तो गोटे बड़ घर झियो को भाई तिले गया बोलेला बड्ड घर झियो सान घर झियो किछ असुविधा नै रे ताको बॉल रे आनी करे बॉल रे रखबार से काम धंदा करिबार से मायकड़ा को सुख देबार से खुशी देबार से एले तो छोटा घर रे रहबो काम करबो नै मायकड़ा केस रे रहबो के तोर पाखरे केता करी फसफुस अरे टोंका पाई देख के बोलाई 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 काम धंदा करलाइनी आखी तर फुटला रे डाला मुडियाबो सब बुढ़ा देखनी 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 अरे चली व्यापारी करते मायकड़ा बिकी दबो टोंका पाई है तो ये बे जीबू आसारी एखन तुई नान बुस्तर माइजी के बोल चारदार मुंड कोराइबू कुकुड़ागार ओलाइबू और गुलागा किंद्राइबू कुकुड़ागार ओलाइबू तोते हमर मायकड़ा माने देखलुस तमर मनुष्य मनार बड़पन आते ता देलगा अरे हमर ओंडरा पिलरो इज्जत को बर्बाद कर देलो तार पोसी पारलु नै बोली ताकू गोटे धन संपत्ति थिबा घर रो पिल्ला सहित मैरिज कर देला एटा तोते बोल लागला कि रे तोर विवेक बादल लेबे चिंता कर रे मायकड़ा नोतिले आमे एट 3 मास हमर मायकड़ा पोलेतिला तार बाप करकू आमे केते अवस्था हैला एबे वर्तमान देखे तोर पाखरे मायकड़ा नै केते अवस्था बु जोरे जोरे मारबू तोते पानी टोपे खाइबा को देबे नै तोते सोइबा को वस्त्र देबे नै केची नै रे तोते जाडा बसबा पानी मिलबो नै बाइजी मना खा यतिले आइती गर भाइ नसले तुई मनु साइकी फोनो सारे बो सबुडा ए देखनी 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 ताहेले मु कोन स्त्री रो बाहागर कर देई मु कोन भूल करिछि नाइ कलेक्टर एलियास कलेक्टर देखनी टोटल बोल रे तोर टोटल बोल सी बुझला ना तोत मत 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 ओ सबुडा যদি ন আনবুস আমার ঘরে
অভিশাখা নাই বুঝলিস তো আনকে আনবুস কিনো আনুস ଆଣିବୁ କେରେ ରେ ସେ ସଞ୍ଜୁକର ମୋ ସ୍ତ୍ରୀକୁ ଫେରେଇ ଦେବ ଆଜ୍ଞା। ପ୍ୟାରେ କାହିଁ ପ୍ୟାରେ ରେ ସେ ସଞ୍ଜୁ କିସରେ ଜୁଟା ଖାଉ ବେପାରୀ ଚାଲି ବେପାରୀ সবুড়া ডালা তাকে মুডা বি দেখা আই দেলে। বসবুড়া গেল্লা আছে আসতানি তার আয়াক ছাড়ি বুয়াক নিয়ে মু ডি খায়াকে ছোটা জোরটা তোকে খাও। দরকার পড়লে লকর শাক মারি ভাত তোকে ডাবু পাসর মিশা দেবু এন্তা অবস্থা না করবার আয় লোকর বেটি বেনি কানিকরি কত দুঃখ আয় তুই জানুস মাই জীবন के बाबला नि कोंडे की खेलना पराबू सब उड़ा टापू मुंडिया এবে জিবুস কি নাই ବେପାର କରଲା ମାଗଣା ଟୋକେ ବେପାର କରଲା ନିଜର ମାଗଣା ବେପାର କରଲା କି ରେ ଓଟା ନିକଟ ଜାଦୁ ସାଗର ମାର ବେପାର ଚାଲିଛି ରେ ମାଗଣା ଟୋକ ଏଇ ମାଗଣା ଯଦି ଆଣବୁ ତ ମୋ ଘରେ ରହିବୁ ନହେଲେ ତୋତେ ସେଟା ଗୋଳ ଧୋକା ଦେଇକି ରେ ତୋର ଘରକୁ ପଠେଇ ଦେବୁ ସେଇଟା ସିଧା ମାଗଣା ନଥିଲେ କେତେ ଅବସ୍ଥା ହେବ ଜାଣିଛୁ ନା ସେନ୍ତା କରିବୁ ତ ସର୍ଦା ନେଇକିରି ଟଙ୍କା ପାଇଁ ବିକି ଦେଲା ପସ୍ତେବୁ তুই কাই জানুস ঘাটি কে ঘুমর পাগলা ডুমর রাতি গলা ওয়া পুরো আরে মনুষ নইলা মাই জীবন কেতে কর বড় তোকে আছে রলা টাক তুই মোটাই দিস অবশ্য উড়া আনবি আজকে ಅಲ್ಲ ತೋ ಮಾಗಣ ಮಾಡು ಕಾಯ್ಲು ಕೆಂಪಿ लागला ರಸಗುಲ್ಲ ಕಾಯ್ಲ ಬರ लागला ना ತತೆ ಚಲ್ ಚಲ್ ರೆ ତାହେଲେ ମୁଁ କ'ଣ ଭୁଲ କରିଛି? ତାହେଲେ ମୁଁ କ'ଣ ପାପ କରିଛି? ବହୁ ମୋ ସ୍ତ୍ରୀର ବାହାଘର କରିଦେ। ଆଜି ମୁଁ ବହୁତ ବଡ଼ ଭୁଲ କରିଛି। ଏବେ ମୁଁ କ'ଣ କରିବି? ଆରେ ଏବେ ମୁଁ କ'ଣ କରିବି? ଆରେ ଯେମିତି ହେଲେ ବି ମୋତେ ମୋ ସ୍ତ୍ରୀ ଦରକାର। ଆରେ ହଁ ହେଲେ ସେ ସଜୁ କେବେ ହେଲେ ବି ମୋ ସ୍ତ୍ରୀକୁ ଫେରେଇ ଦେବନି। କ'ଣ କରିବି? ଆରେ ଏବେ ମୁଁ କ'ଣ କରିବି? আরে না আরে যেমিতি হেলে বি মতে মো স্ত্রী দরকার সে সজু দৌ জন সম্পত্তি মোর আর লিখি দেইছি আরে এই ধন সম্পত্তি কো কিছিটা গুন্ডা মানকু দেই সে আরাম দাদা সজুকু জীবনରୁ ମାରିଦେବା ପାଇଁ କହିବି ଆଉ ମୋ ସ୍ତ୍ରୀ ଅର୍ପିତାକୁ ମୋ ପାଖକୁ ଫେରେଇ ଆଣିବା କହିବି ଆରେ ହଁ ଯାଉଛି ଯେମିତି ହେଲେ ବି ମୋତେ ମୋ ସ୍ତ୍ରୀ ଦରକାର আবে বেগো এই দুনিয়ারে বঞ্চিବାକୁ ହେଲେ কেবল ଟଙ୍କା ଦରକାର ବେ ଟଙ୍କା ଆଉ ଟଙ୍କା ନାହିଁ ବୋଲି ଶାନ୍ତିରେ ମୁଁ ନିଶ୍ୱାସ ହରେଇ ପାରୁନି ଆବେ ବେଗ କେମିତି ଟଙ୍କା ଆସିବ ବେ ସେଇ କଥାଟା କହ ବେ ହଁ କହ ରାଥର ନନା ଇଏ ନନା କେମିତି ବାଇଡ଼ା ପରା ହଉଛ ତମ୍ବି ମୋର ମୁଣ୍ଡରେ ଗୋଟେ ଆଇଟା ଢୁକିଛି আবে কে কহ বে ସେ ଆଇଡ଼ିଆଟା ପ୍ରୟୋଗ କରିବା ତ আরে কইলে তো হব রে বেগ ଝିଅମାନଙ୍କୁ ତ୍ରିପୁରା ନେବା এই ବଢ଼ିଆ ହବ ହଉ ନାଇଁ ବେ ଏଇ ସବୁ କାମ ମୋ ଦ୍ୱାରା ହେଇପାରିବନି ବେ ଆରେ କ'ଣ କରିବା ତ ନାଇଁ ଦନା ଚକନି ଗଡ଼ାଇବା ଏ ବେଗ କେମିତି ହେଲା ସେଟା ହବ ନାହିଁ ଏ ସବୁ କାମ ମୋ ଦ୍ୱାରା ହେଇପାରିବନି ଭାଇ ବଢ଼ିଆ ହବ ହଉ ଜଙ୍ଗଲରେ ଯିବା କେନ୍ଦୁ ପତ୍ର ତୋଳି ଆଣବା ତମେ ଦନା ଗଡ଼ାଇବ ମୁଁ ଚକନି ଗଡ଼ାଇବି ଆଜିକାଲି ବିବାହ ସିଜନ ପଳାଇ ଆସିଲାନି ହଉ ବିକବା ମାଲା ନେଇଯିବା ପୁରା এই দেখো এই ସବୁ କାମ ମୋ ଦ୍ୱାରା ହେଇପାରିବନି ବେ ଆଉ ଅଲଗା ଆଇଡ଼ିଆ ଯଦି ଅଛି କଣ ହେଲେ ଆଉ ଅଲଗାଟା ତ ଆଉ ନାହିଁ ଥାଲି ଧରିବା ବୁଦ୍ଧି ଆଉ କିଛି ନାହିଁ ମନ୍ଦିରରେ ଯିବା ଥାଲି ଧରବା ସେଇଟା ଭଲ ଲାଗିବ ତ ଏ ବେଗ ଆବେ ତ ଫାଜିଲାମି କଥା ସବୁ ବନ୍ଦ କର କେମିତି ଟଙ୍କା ଆସିବ ସେଇ କଥାଟା କହ ଭାଇ ଟଙ୍କା କୋଉଠି ଅଛି ତାକୁ ଟିକେ ଫୋନ କରିବାକୁ ପଡିବ ଏ ପ୍ରଭୁ ଟଙ୍କା କୋଉଠି ଅଛ ଦେଖା ଦେ ଟଙ୍କା 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 আবে বেগ আবে সেই দিনର আবে অমল
আবে অমল এতে দিন তু কোটি লুচিছিলু বে আবে অমল তোতে এই সৌর সারা খোঁজিলি পাইলিনি তোতে যদি মো পাইথাନ୍ତି তাহলে মতে 5 লক্ষ টাকা মিলিতান্তা হ হ হ अबे रतन আবে এই বুলা কুকুর अबे बेग से रंजित तुमको केते टंका दे अबे केते टंका देबे 5 লক্ষ 5 लक्ष अबे से दिन रागरु से चढ़ी तुम्हें मान जो मो काम कर तम दी जन को 10 लक्ष टंका देबी बे তোর মুহ টিকে লাজ আছে কি নাই রে বুলা কুকুর কোটি 10 লক্ষ রে ভিখারি কোটিকার তোর বাবা দেখি 10 লক্ষ अबे नहीं बे बेग হ্যাঁ अबे ही देख बे मो पाखे 10 लक्ष टंकार कागज पत्र अच्छी तबे माने जब मो काम करदेव ना ताहले ई धन संपत्ति तम दुई जन कर अबे मो काम कर नहीं बे কথা না তবে কো আবে অমল এতে গুড়ে টঙ্কা তো পাখরে কেমি দিবে আবে তোতে কিছু বিশ্বাস নাই ষোল প্রথমরে মো নার ওয়েল পেপার রে সিগনেচার কর তারপরে তো কাম মু নিশ্চয় করবি মো নাবি কো ताहले ठीक अच्छे बे रतन अबे ई ने बे बेग अबे ना बे রবে अबे ना बे बस तबे मार मोर गोटे चोटिया काम करबा पड़बो আবে অমল এটা তোমারটা তো এ বাপা রে মন এই বাকরা এটা আমো আরে ক আমি তোর কি কাম করিବାକୁ পড়িব ক अबे बेंग हाँ। अबे मो स्त्री को जड़े लोक जोर जबरदस्त बाही ताको घर को नहीं जाइछ भाई सी सोला आराम जादा सजु को जीवन मारी देई मो स्त्री को मो पागु फेरे ना बस एति की काम कर दियो तापरे सेही धन संपत्ति सब तम दी जण करो আবে অমল টঙ্কা দেইছু তা মানে তো কামটা হই যাইছি ভাবিলে হ্যাঁ হরে বাবা তো টেনশন না আমি তো কামটা হেল্লা বলি তু পাব হেল্লা হ্যাঁ প্রার্থনা না হেলে সে পিলাটাকে আমি চিনিবু কেমিতি हे बेंग হ্যাঁ मु से आराम जादा सजुर बड़ देखि देउछु बे अबे यही देख अबे यही देख बे ये होची से आराम जादा सजू এই ও সেই গোপী মুন্ডা ততে র তাকে দেখবা হো তুমি টেনশন নিওনি আমি সে ছোড়াটাকে জীবনরু মারিকিনা তো মারিকিনা কান ফেলা ठीक अच्छे बेंग हौ। अबे रात आए चलो बे अबे बेंग আবে বেগো চল বেগো অর্পিতা আর তবে অতীত বলি যাই আরে বর্তমানের কথা বাবা আজ হচ্ছে আমার ছটি রাতি আরে আস অর্পিতা না সঞ্জু ମୁଁ ଅମନକୁ ଭୁଲି ଯାଇ ଆରେ ତମ ସହିତ କେମିତି କରେ ସଂସାର କରିବି ମୋତେ କିଛି ଦିନ ସମୟ ଦିଅ ମୁଁ ଅମନକୁ ଭୁଲିଗଲା ପରେ ଆରେ ତମ ସହିତ ଘର ସଂସାର କରିବି আরে ই অর্পিতা আর শেষ বলি যাই আরে বস সহিত আরে খুশিরে ঘরে সংসার করা আরে আস অর্পিতা আরে ମୋ କଥା ଟିକେ ବୁଝିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କର আরে আস আরে বলা ମୋ କଥା ଟିକେ ବୁଝିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କର আরে আস অর্পিতা ମୁଁ ଅମନକୁ ଭୁଲିଗଲା ପରେ ଆରେ ମୁଁ ତମ ସହିତ ଘର ସଂସାର କରିବି ମୋ କଥା ଟିକେ ବୁଝିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କର ଟିକେ ବୁଝିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କର ମୁଁ ଅମନକୁ ଭୁଲିଗଲା ପରେ ଆରେ ମୁଁ ତମ ସହିତ ଘର শেষ বলি যাই আরে বস সহিত বলি করা আরে আস আরে মনে কর আবে ওই আনন্দদা আর তোর মানে কে বে আবে ও মনিষ নুহেবে মো গোটে মনিষ রূপরে রাক্ষস রাথর আই উইল টাইগর রাথর টঙ্কা চৌটি এই রাথর সেইটে আবে এই আরামজাদা মানে
আর তুমি কাহিকি আসবে হবে তো যমদূତ এই তো ପାଖକୁ ଆସିଛି ସବୁଦିନ ପାଇଁ ସ୍ୱର୍ଗରେ ପଠେଇବାକୁ ଆମେ ଏବେ ତୋତେ ମୋ ଜୀବନରୁ ଖଲାସ କରିବା ପାଇଁ ଆସିଛି ତମ ମାନଙ୍କୁ କୋଉଠି ଗୋଟେ ଦେଖିଲେ ଭଲ ଲାଗୁଛି ହାବି ଆରମ୍ଭ ତମରେ হবে নিশ্চয় দেখিছো সেইদিন সেই রাতে পালে ଯୋଉ ମନ୍ଦିରରେ ଚୋରି ହେଇଥିଲା ସେଇଦିନ ନିଶ୍ଚୟ ତୁ ଦେଖିଛୁ হবে ସେଇଦିନ ତମେ ତାହେଲେ କାହିଁକି ବେଙ୍ଗନ ମୋ ସଞ୍ଜନାକୁ ଜୀବନରୁ ବାହାରି ଦେଇଥିଲ ନା ସେଇଦିନ ସେଇ ଝିଅକୁ ଜୀବନରୁ ଶେଷ କରିଦେଇଥିଲି ସୁନା ଗହଣା ସବୁ ଚୋରିକି ନେଇଯାଇଥିଲି এটা কেতা কল ଆମକୁ କହୁଛି ଏବେ କାହାକୁ ମାରିଦେଲ ନାଇଁ ବଢ଼ିଆ ମାଡ଼ ମାରିଲ ଯେ ଅମନକୁ କେମିତି କହିବା ଏବେ ତମେ ମୋତେ ସିନା ମରାଇବ ବେ আবে হে বেগো এই কর দেখুছি বে এই ওর ভিতরে মরিচিরা বসেছি দেখবে দেখ দেখ হ্যাঁ মারব তুমি চেক করবি মু হ্যাঁ মুই জানলি মুই ওই এই আবে মরিচিরা বসেছি চেক করবে মু করবি নাই আবে কর କରୁଛି ରାତ ନା ମାରିଲା ପରି ଧାକା ଦେଉଛ ଭଲ ଲାଗିବ ନାହିଁ ହଉ ଚେକ୍ କରୁଛି ରୁହ କରୁଛି ଦେଖ ଡର ରାଥର ନା ହାତ ଯାଉନି ଲେଡିସ୍ ଲୋକ ତ আবে হে বেগো ନା আবে বেগো তো দ্বারা কিছু বি হবলি বে ନାଇଁ ସେଇ କଥା ନାହିଁ ଲେଡିସ୍ ଲୋକ
ହାତ ପାଦ କୁଟି ବାଜି ଗଲେ ପରେ ମତେ এই বেগো আরে গোবর মন্ডিয়া বেঙ্ক তো দ্বারা কঞ্চা কাম বি হবনি বে যাহা বি করিবাক পড়িবা মতে হি করিবাক পড়িবা জলদি দেখো কিଏ ଦେଖିଦେଲେ ଏବେ ମାରା ହେବା ଜଲଦି ପଡ଼ ପଡ଼ আবে শেষ হই গলাবে মରିଗଲା কত ତମେ ଆଗ ମୁଁ ଜାଣି ନାହିଁ ତମେ ଆଗ ଯିବ আমি এই কথাটা শীঘ্র যাই অমরকু কইবাকু পড়িব বেচর ଏଇଟାକୁ କୋଟି ଗୋଟେ ଫିଙ୍ଗି ଦବା ಕೇಸ್ ಬಲ್ಲ ಲ್ಯಾಟ್ರಿನ್ ಹೋಗ್ಬೇಕು ಕೊಯ್ಲೆ ಪೊದರೆ ಕಾ ಹೋಗ್ಬೋ আমি কে দেশিয়া লোকে নুকুরা লাগাই তুই বসি করে পবন না পায় জানুস ತೋತೆ ಲ್ಯಾಟ್ರಿನ್ ಬಸ್ಬೇಕು ಕೊಯ್ಲ পবন না পায় সেটি ಪವನ್ ಬಾಚಿ ಬನ್ನಿ নাই ତୋର ପାଇଁ ଗୋଟେ ବଡ଼ ପଙ୍କା ଗେଣିଦେବି ସେ ଲାଟ୍ରିନ୍ ଭିତରେ ବର କେନ୍ଦିରବ ଆପ ନାଇଁ ନା ତଣ୍ଡାକୁ ତଣ୍ଡା ଏ ରାତି ବେଲେ ମତେ ଜାଟା ଧରି ଆସିଲା ନେଲକିରି ବାଟେ ସେଠି ଜାଗା ନାଇଁ ରେ ସେଠି ଝିଅ ମାନେ ଅଛନ୍ତି ସେଠି ଯାଇକି ବସିଦେ আইবা কিনা বসতে পার জিবি ଏପଟେ ପିଲାମାନେ ଅଛନ୍ତି নীলগিরি বাড়ি ভিতরে জিববে কিনা না দেখ ନେଲକିରି ବାଟରେ ଯିବ ইলেগরা তুই ଆରେ କିଏ ସେ ପେମ୍ପୁଡ଼ି ଗୋଟେ କାନ୍ଦୁଛି ରେ ଚିକ୍ ଚିକ୍ ଡର ଲାଗୁଛି ମତେ ରାତି ବେଲେ ମତେ ଡର ରେ ଏଟା କିସ୍ କଲିବୁ ରେ ରେ ଆରେ ବଚନ୍ତି ଦେଖିକରି ବସିବ ନୀଳଗିରି ବାଟରେ କୁଟା ମାନେ ଥିବ କୁଟାରେ ବସିଦେବୁ ନାହିଁ ମାନେ ବଚନ୍ତି କିସ୍ ରେ ଗୋଟେ ବଚି ମାନେ କେତେ ଅଛନ୍ତି ଏ ବଚନ୍ତି তুই চারটা বসো কিনা বসিব না মাছি মাতে তোর পছপটে খেতে আনলে তুই যদি চারটা বসলে তো তোতে ঘুড়াই যাবে চিকেন ফিকেন খাই দৌছি গন্ধে বস রে ব্যাগি ব্যাগি তন্ডা পাই ঘন্টা ঘন্টা চারটা বসিব নাই না আমাকে তন্ডা লাগিলা তোর তরেলা বস রে বেলে বসিব छोटा खाइला पहले खाइबो दुई तरह तीन तरह खाइबो सकाल खाइबो बाद बेला खाइबो कैसे खाइबो रे ए बाबा भानु रे আইটা নাচে রে তেলঙ্গা एतकी पूरी होगी जैतिबो डोर पई पाला जाइतिबो नु आइ তুই না জানিস কাইটা আলা চল ए नेलके बैठ रखेस्ती बरे ए বালু আছে কাই बालो एगुड्रे बालो हट आसीबो एटा डांडा बाड़ी बालो आसीबो তুই দেখ कोट देखबे বেলগাবার খাট লেনতে सीकन ಹೋಗಿದಲ್ಲ ಆರಿ ಮೊತ್ತ ದೇಕಾಯ್ವಾಗ ಫೋಟ ಇಲ್ಲ ಎತ್ತಿ ಬರ ಕೂಡ ಇದ್ದಲ್ಲ ಯಾವ ನೈನ ತೋರ ಹೋಗ್ಬೇಟ देखिಬೇಕ್ರಿ ಮೈ सीधा देख रे बोया ಗೋಂದ ನೈಚೆ ಕೇಸಿ ಕಾಯ್ದಲ್ಲ ರೇ ಗೋಂದಲ್ಲ ರೇ ಕೇಸಿ ಕಾಯ್ತಿಲ್ಲ ರೇ ತೋತೆ ತಮ್ಮ ಸೀಕನ್ನ ಕೊಡ್ತಿಲ್ಲ ಮೊಸ್ಸಿ ಮಂತ देखने से ಹೋಗ ದೇರ ಕೂಬಿಡ್ತೀವಿ ಬರೇ ಹೋಗ್ಬಿಡ್ತೀವಿ কি বাড়তে ಏಪಟ್ಟ ಗೋಂದ ಅಡ್ಡ ಬಸ್ಸೇ কাইটা टोकिरे आमर घर बॉर्डर थिला जैसे टोके সে ওর পিতা আই রে ওর পিতা আই সেম পিবায় লাচে তার মনুষ মারি গরি পোকাই রে সিরে একে हां से नुआ ओंड्रा मार करी पंकाइतबो দেখি দেখ কেনতা আছে আলে বাপ্পা কেনতা या बचंती কায়লা तारा भोमली भीतर पले गला रे বমলি ভিতরে পলাই भीतर पले गला যে বড় জীবন গলা তবে শান্তা আছে দেখি দে अरे देखिबा দেখ 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 भोमली भीतर पले बेजबन पलेबो কেনতা করতে তেলগা এ বাবা কাই বলু আলে লা রে ओचरे ठीक है पाटू करूची सत्य? हां ठीक ओचरे आता?
ये माँ का योल वाल कर या बहुत बड़े कांत बने रे मरी गेलू की नहीं रे तेलगा ये बापा ये माँ तोर बाबा मर गेलक रे नहीं टोकी कहता ये जीवे टोकी केंता हबो टोकी बोलो हमरे टोकी बोलो हबो आ ताको मेडिकल को नहीं जबा तो काम करबा पानी टिकाण पानी बोलता नहीं चला बसला ना आचे जाटा पसला पानी रे बेगी बेगी पहुंची जिबे बेगा ने तार बासना तो बेगी बेगी पहुंची जिबे रे बटे काम करबो हाथ रे पानी धरिबो मुड्डरे मारिबो मुड्डरे आ मारा मुड्डरे नहीं रे अच्छा बोलू तो केरे मुड्डरे मारबो कोला तू तो मुंडे मार बोलू मोरी वाला को मोरे वो बंच वाला को बंच मोरे बेटी कांत ये बने। बापा कहता ये जीवे ओड़ तू ये तलगा बोइयला रे बोइयला काय बे बोई ಎಲ್ಲ ನರೆ ಪಿಲ್ಲ ಟಕ್ ಪಡವ बोई ಕಿರೆ ಜೋಟ ಕೈ ಪಾಗಲಿ ಈಗಲ ಮೋಟ್ರೆ ಮಾಟೋ ಈಗಲ ಪಾಗಲಿ ಈಗಲ ये बापा ये दोंदो काय तो- अवस्था करला वो सब उड़ाने ला ಟೋಕಿರ ಮುಂಟ ಕಿಚ್ ಕಾಮ ಕೊರ್ಲ ನರೆ ये माँ ಟೋಕಿ ತೋರೆ ಮೆಡಿಕಲ್ को नहीं बरे अल दर 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 कपरी दर